Guys, nakoy sapatos pamain na rin guys oh. Pamain guys, Nike. Pamain Nike. Bawa ay medyas guys, yawa. Ay, pamain Nike pre. Pamain Nike. So masulti ni mo ni pre. Nike. Nike sa mapawa. King ina. Wala na isa kaliston guys. Wala na liston. Paila pa. Grabe ba eh. That's why. Hindi nga gamit ba? Bring your proper shoes ta guys. Or gonna Wala ila pala po. Nike. Sakit siguro kayo na ba? Ano gid pre? Yaw gipugos na dari bay. Nagtiniil si Pauli ba? Tagiya na, ha? Sa English siguro. Ay. Siguro ang yang isa kaliston na bay, tanggal pala pa. Gikot sila pala pa ba? Hana gid. Wah, namo. Laspag naman bay. Guys, mani mo kami hintang ron guys. Pawalay mi ni Joe Cubs guys. Boss amo manager. Guys, Nabudol ka pre wala. budol ko guys. Di man Pero- kape pre. Worth it siya guys kay first na ako nga trail Wow. with Coach Asi. Oh god damn. Shit. Ay na coach pre, coach Joe Cubs. Pero guys, kung gusto mo makusgan og speeda guys or trail run Yes. or either road run, pwede mo reach out ni Coach Miso o ni Coach Okik. Ato guys, kato si Coach Miso guys kay panguhan mo ato. Shout out Coach Miso. Kinsa pre? Shout out Coach Miso kung asa ka karon. Wala happy ka. Kay ako dire. Katungo 50-50 na. Ano, pamain na lang na ni guys oh. Pamain. Pamain. Pamain di Nike. Bahada ang buda dyan pre. Ha? Bahada ang di na dia. Go.